हर हर महादेव। महिला शक्ति जिंदाबाद। देश की बात महिला शक्ति, देश का सम्मान महिला शक्ति। आज रोज महिला शक्ति द्वारा पादरा तालुका के अंदर बिजली बिल योजना का कार्यक्रम किया गया है, जिसके अंदर हमारी गौ माताओं को बिजली बिल योजना का लाभ दिया गया है। महिला शक्ति संस्था 2020 से पूरे भारतवर्ष के अंदर कार्यरत है और महिला शक्ति संस्था ने आज तक 20 से 25 लाख विधवाओं को पूरे भारतवर्ष के अंदर महिला शक्ति ने विधवा पेंशन, लाइट बिल योजना, आवास योजना, घर वेला नर वेला योजना और बच्चों की पढ़ाई के लिए आज तक योजनाएं लागू की गई है। पादरा तालुका के अंदर बिजली बिल योजना, आजीवन पेंशन योजना और विकलांग योजना, 3 योजना का लाभ विधवा महिलाओं को पादरा शहर के अंदर और पादरा के ग्राम्य के अंदर महिला शक्ति टीम द्वारा लागू किया जा रहा है। रोज पादरा तालुका के अंदर जो विधवा माताओं को लाइट बिल योजना का लाभ दिया गया है, उनसे मैं पूछताछ करूंगा कि उनके जीवन शैली कैसे चल रही है, वो कैसे जी रहे, उनके बच्चे कितने, उससे मैं पूछताछ करूंगा। શું નામ છે તમારું? લીલાબેન। કેટલા બાળકો તમારા? 2 છોકરા ને 1 છોકરી। અને કેટલા વર્ષથી તમે વિધવા છો? 12 વર્ષ। મકાન કેવું છે તમારું? કાચું છે। ત્યારે છોકરા શું કરે છે? એક છોકરો નોકરી જાય ને એક છોકરો છોકરો ચાલે। બરાબર। અને અત્યાર સુધી કોઈ બીજો સરકાર દ્વારા લાભ મળી રહ્યો તમને? કોઈ લાભ નહીં। 1250 રૂપિયા પેન્શન આવે મળે છે। महिला शक्ति द्वारा जो अपना 6 योजनाओं है अत्यारे जो तालुकानी अंदर लागू थई रही है, एना द्वारा तमने जे लाभ है, तमारू मकान काचू है, तेमां तमने आवासनो पण महिला शक्ति संस्था लाभ आपशे। शुं नाम है तमारुं? उर्मिला। केटला बाळको तमारा? 4 बेबी। छोकरो नथी। केटला वर्षथी विधवा छो तमे? 2001 थी विधवा छो। सरकार द्वारा कोई बीजो लाभ तमने मळेलो छे? महिला शक्ति संस्था जो कार्य करी रही है, हमारा देशना वडाप्रधान, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जयस्वाल सर जी, अनिता मैडम जी, हमारा गुरु भजनदास गुरु जी, देशनी अंदर जो विचारधारा मूकी है महिला शक्ति, एक केवुं लागी रह्युं छे कि आपणा महिलाओं द्वारा काम थवुं जोईए। आपणा तालुकानी अंदर देशनी अंदर जे लाभ विधवाओ माटेनी 6 योजनाओं छे एमनो लाभ मळवो जोईए। बराबर ने तमने 6 योजनाओनो लाभ મળશે। અમારા ગુલાબ જયસ્વાલ સર, અનિતા મેડમ જીએ જે આવાસ યોજનાથી લઈને જે લાઇટ બિલ યોજનાનું જે ચાલુ કર્યું છે, ધીરે ધીરે બધી આપણે મહિલાઓને લાભ મળશે। તમારું મકાન કેવું છે? ધાબાવાળું છે કે કાચું છે? ધાબાવાળું છે। ખેતી છે? ખેતી નહીં। શું કરો તમે હાલમાં? ખેતરમાં। શું નામ તમારું? ગીતાબેન। કેટલા બાળકો તમારે? 2 છોકરા છે। શું કરે? 1 છોકરી। શું કરે છોકરાઓ? બરાબર। કંપનીમાં નોકરી કરે। બરાબર। કેટલા વર્ષથી વિધવા છો તમે? 9 વર્ષથી। મકાન કેવું છે તમારું? બરાબર। બનાવ્યું છે। महिला शक्ति संस्था जो लाभ મળે એના સિવાય બીજો કોઈ તમને સરકાર દ્વારા લાભ મળે છે? કોઈ લાભ? શું નામ છે તમારું? ધનીબેન। કેટલા બાળકો તમારે? 2 બાળકો। શું કરે છે બેબી? શું કરે છે? બેબી તો સાસરે છે। છોકરો શું કરે? છોકરો એક નોકરી જાય। નોકરી જાય। બરાબર। અને તમારા કેટલા વર્ષથી તમે વિધવા છો? 9 વર્ષ। તમારે મકાન કેવું છે? પાકું છે। બીજો કોઈ લાભ મળે છે જ્યાં महिला शक्ति द्वारा જે લાભ ને સરકાર દ્વારા કોઈ બીજો લાભ મળે છે તમને?